समस्त को आम एसएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत समस्त को पे देख तुम क्लास 5 मुझे तुम नहीं आसी सिलेक्शन क्वेश्चन यहाँ गोटे प्रकार तुम पे कहीपर यहाँ गोटे रियल क्वेश्चन ओके। तो यही क्वेश्चन टी तुम एग्जाम रे देखा मिल 100% ग्यारंटी ओके। तो यहीटा को भल भाव प्राक्ट कर जहाँद्वारा कि तुम जो 17 तारीख एग्जाम अच्छी FLO जोड़े फास्ट लैंग्वेज ओडिया तुम ओडिया रे भल हम तुम जब यहीटा को प्राक्ट कर जाऊँ मुझे क्वेश्चन आज पे देवी तादर एनसर भी डिस्कसन करी पे ओके। तो से गुड़ा प्राक्ट कर भल भाव में प्राक्ट कर जबार अच्छी आउटी आउ चैनल देखा ना पे मुझे दी दिन जदि 3-4 वीडियो भी अपलोड करे 2टी वीडियो भी अपलोड करे से 2टी वीडियो जो देखुच 100% भल मार्क रखिए ओके। तो फास्ट देख पे द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2025 ओके। तो श्रेणी आमर रहा पंचम श्रेणी आ विषय रहा आमर भाषा ओडिया बुझिपाल कि तापर रोल नंबर एठी पे तुम नाम लिख यही जगह तुम नामटा फिलअप कर ओके। तो जार जो नाम हो सी लिख रोल नंबर एठी लिख विभाग लिख तारीख लिख डेटा पे जगह लिख के तारीख तुम एग्जाम दौच ओके। तो विद्यालय नाम लिख तुम कौ विद्यालय तो सही नाम लिख ब्लॉक लिख तुम पे जिला लिख बुझिपाल कि जिला हूँ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लिख बुझिपाल। तो ये मन रखिल तो जिला ब्लॉक एगुड़ा भल भाव लिख और तारीखटा पे रोल नंबर तारीख भल भाव लिख बुझिपाल। तापर लिखित पे एठी आउ तुम हाथ मारिबा किसी दरकार ना बुझिपाल कि। तो देख आम जा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को जीवा पे देख आम फास्ट पे पलि आसला देख प्रत्येक प्रश्नर मूल्य 2 नंबर ओके। तो फास्ट पे क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन डिस्कसन करदेवी आंसर पे भी कहीदेवी बुझिपाल कि। तो पठाणी सामंत किए पे फास्ट क्वेश्चन आसला आम पठाणी सामंत किए ओके। तो यहाँ पे कौन ना 2 नंबर गोटे क्वेश्चन मूल्य 2 नंबर ओके। तो 15टी क्वेश्चन रही 15टी क्वेश्चन तुम जो भल भाव प्राक्ट कर जाऊँ 100% भल मार्क नहीं आसो बुझिपाल कि। सेकेंड व्यासदेव और बानरसीर पुओ ठारू कहीं विद्या शिक्षा कले बुझिपाल। तो 3 नंबर क्वेश्चन रहा रंगर माटी को नहीं कौन कले बुझिपाल कि। तो 4 नंबर क्वेश्चन श्रीकृष्ण को माँ कहीं कांदुले बुझिपाल। तो 5 नंबर पे क्वेश्चन देख दुखी धन नीणमणि बोली किए बुझल दुखी धन नीणमणि क्या कहुए। तो 6 नंबर क्वेश्चन बुबू घर छाड़ी जावा पर फनीर व्यवहार में कि परिवर्तन आसाला बुझिपाल कि। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे आलुओ लिभिगला ये जस्ट टे पे मुझे पढ़ी दूसरी तो जापर आलुओ लिभिगला किए कहीं कहते आलुओ जो लिभि जाता किए कहला और कहीं कहला बुझिपाल। तो गांधीजी कहीं तर तर हो सभास्थली को बाहरी पड़ी थे बुझिपाल कि। तो पे जस्ट जोड़ा टे लिभि जाइए तो सहीटा PDF रु होती बुझिपाल। तो लिभि तो से गुड़ा मुझे जोड़ा कौच से एडजस्ट कर बुझिपाल। एक गोटे खातार तुम लिखिदिव क्वेश्चन गुड़ा बुझिपाल। देख शीत ऋतु कि फूल फुटे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे भल फसल माटी देवता कौन खोजे बोली ऑफिसर कहले ओके। तो 11 नंबर अच्छी केउ महिला 2 थर नोबेल पुरस्कार पाई रही। तो 12 नंबर क्वेश्चन अच्छी देखुची चिलिका सपने मोर अतीत सिरे एबरी कहबार तात्पर्यटी कौन आम रहा बुझिपाल। तो 13 नंबर क्वेश्चन पे दृढ़मना व्यक्ति किपरि सफलता हासिल करे आम जो दृढ़मना व्यक्ति से किपरि सफलता हासिल करता है यहाँ हूँ 13 नंबर क्वेश्चन रहा। तो 14 नंबर क्वेश्चन रहा मानव जीवन नुहे केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्म एका तार जीवन मानदंड ये किए कहते बुझिपाल कि। तो 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन पे रहा नई गला आपे मथा पद्य क्या पाखरे और कहार मथा नईवा कथा कहुई बुझिपाल। पे आंसर देखा देख पे जो 15टी क्वेश्चन भेरी भेरी इंपोर्टाट रही है भल भाव प्राक्ट कर बुझिपाल। तो यहाँ पे आंसर पलैले आंसर पे देख फास्ट आम क्वेश्चन जो था पठाणी सामंत जड़े ज्योतिर्विज्ञानी अटंती आम जानते फास्ट पॉइंट तो आम ये मन रखा पठाणी सामंत जड़े ज्योतिर्विज्ञानी थे ओके। से आकाशर जन नक्षत्र तारा एगुड़ा गतिविधि गणना करी से ज्योतिषशास्त्र रचना करते बुझिपाल। ज्योति पठाणी सामंत फास्ट लिख फास्ट पॉइंट पठाणी सामंत जड़े ज्योतिर्विज्ञानी अटंती बुझिपाल। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन टी आम आंसर पलैला व्यासदेव वनवासी ठारू मंथन टी शिक्षा करने को बारंबार आसुला वनवासीर पुओ से मंथन टी जानवर व्यासदेव ताठू से कौन विद्याटी शिखिला बुझिपाल कि। तो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर पे कला रंगर माटी मुंडा को नहीं कौन करुले ना भूमि उपरे गार टाणी खेलुले बुझिपाल कि। तो पिलामाने कला रंगर माटी मुंडा को नहीं भूमि उपरे गार टाणी खेलुले बुझिपाल। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे कंसार डाकरार श्रीकृष्ण मधुपुर को जाऊथिबारु तांको माँ जशोदा कांदुले
ମାଁ ଯଶୋଦା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା କଂସର ଡାକରାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧୁପୁରକୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ମାଁ ଯଶୋଦା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି କ୍ଲିୟର ହେଉଛ କି ନାହିଁ? ତ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆମର ଏନ୍ସର୍ଟି ରହିବ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ହେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବୟସର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି। ବୁଝିପାରିଲ କି କ୍ଲିୟର ହେଲ? ତ ବୁବୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଫନି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଝୁରିଥାଏ। ବୁବୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲା ଫନି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଝୁରିଥିଲା। ତ ଖେଳ ବୁଲା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଦି କୌଣସି କାମରେ ତାର ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା ଏକଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ତ ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା ଏକଥା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତ ଲେଖିବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ତରତର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଭାସ୍ଥଳକୁ କ'ଣ ତରତର ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଶୀତ ଋତୁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତ ଶୀତ ଋତୁରେ ପିଲାମାନେ କୁହ କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୀତ ଋତୁରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଶୀତ ଋତୁରେ ସୋରିଷ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗୟ ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଓକେ ତ ସେଇ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ତ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ମାଟି ଦେବତା ଭଲ ସାର ଓ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଖୋଜେ ବୋଲି କୃଷି ଅଫିସର କହିଲେ। ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ନା ମାଟି ଦେବତା ଭଲ ସାର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ପିଲାମାନେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଖରା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଗଛ ଭଲ ଉଠିବନି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୃଷି ଅଫିସର ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ 11 ନମ୍ବର ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଯିଏକି 2 ଥର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଓକେ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଆମର 2 ଟାଇମ୍ସ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଥିଲେ? ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି। କିଏ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ଆମର 2 ଥର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତ 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଚିଲିକା ବିଷୟରେ ଆସିଥିଲା ନା ଅତୀତରେ ଚିଲିକାର ମୁହାଣ ଦେଇ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କର ବୋଇତ ସବୁ ଦୂରରେ ଯେ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିବାର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କଳ୍ପନା ଏଠି କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତ 13 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ଅଛି ଦୃଢ଼ମନା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକୁ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ଦୃଢ଼ମନା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମକୁ ଯଦି ତପସ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ଓକେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯଦି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 14 ନମ୍ବର ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉକ୍ତିଟି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଧର୍ମପଦ କାବ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଓକେ ଏ ଉକ୍ତିଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ପଚାରିଥିଲା? ନା ଧର୍ମପଦ କାବ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନଈ ଗଲା ଆପେ ମଥା ପଦ୍ୟରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ନଈଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା ଏକଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ନା ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଥା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ନଈଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନିଅ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର କାହିଁକିନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ତୁମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଆସୁଛି ତ 2 ନମ୍ବରରୁ ପିଲାମାନେ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ତ ଏଇ 15ଟାରୁ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ତୁମର 12ଟା ସିଓର ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାହା ଗୋଟେ ଦିନଟା କମିପାରେ ତ 12ଟା ସିଓର ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ୟା ପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସୁଛ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସେୟାର କରିଦିଅ ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରନ୍ତୁ ତୁମର ଯେତିକି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓକେ ତ ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ୟା ପରେ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଖାଲି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ। ଓକେ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।